ओम शांति। आज बाबा की 18 तारीख की मूल्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अपने ऊपर आपे ही रहम करो, अपने ऊपर आपे ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं, बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो, उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है, बाप की श्रीमत है। बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, सुलटा कार्य करो। सुलटा माना सीधा, उल्टा माने उल्टो, ताई ना। तो बाबा बोलছেন बाबार श्रीमत आछे टाइम वेस्ट करते हबे ना, सोजा श्रीमते चलते हबे। श्रीमतेर उल्टो चले टाइम नष्ट करा जाबे ना। प्रश्न, जो तकदीरवान बच्चे हैं, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? যারা ভাগ্যবান বাচ্চা আছে তাদের মুখ্য ধারণা কি হবে? उत्तर, तकदीरवान बच्चे, तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर, सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे, बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे। बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे, बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे। कभी भी अपने ऊपर, कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे, कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। वो पास विथ ऑनर होने का पुरुषार्थ कर, वो पास विथ ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। वो पास विथ ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। तो बाबा बोलছেন भाग्यवान বাচ্চাদের মুখ্য ধারণা কি আছে? সবেরে সবেরে, তাই না? তো সব অমৃতবেলা উঠে বাবাকে ইয়াদ করেছি। বাবা বলছেন যে উঠেছে সে ভাগ্যবান, যে উঠিনি সে ভাগ্যবান বাচ্চা না, সে ভাগ্য বানালো না, তাই না? মিস হয়ে গেল। তো বাবা বলছেন নিজেকে রাজাইর তিলক দেবার যোগ্য বানাতে হবে, ভাগ্যবান পুরুষার্থ করতে হবে। ओम शांति। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं तो जानते हैं कि हमारा बेहद का बाप है और हमको बेहद का सुख देने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। तो कार काछे एसेছি? शिव बाबार काछे जे आमाके बेहदेर सुख देবার জন্য, बेहदेर भाग्य देবার জন্যে आमाके श्रीमत दिচ্ছেন। उनके लिए गाया ही जाता है रहम दिल लिबरेटर, बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं सिर्फ महिमा की भी बात नहीं, बाप का तो फर्ज है बच्चों को मत देना, ताई ना? प्रत्येकटा माता पितार कर्तव्य दायित्व हलो जे बाच्चागुलोके सत्य पथ देखानो। बेहद का बाप भी मत देते हैं, ऊंचे ते ऊंच बाप है तो जरूर उनकी मत भी ऊंचे ते ऊंच होगी। मत लेने वाली आत्मा है, अच्छा व बुरा काम आत्मा करती है। इस समय दुनिया को मिलती है रावण की मत। बाबा काल के कत करे बोललो ना, जे कोनो काज करार आगे जाचाई करो, चेकिंग करो, मनमत परमत ना श्रीमत, ताई ना? इस समय दुनिया को मिलती है रावण की मत, तुम बच्चों को मिलती है राम की मत। रावण की मत से बेरहम हो उल्टा काम करते हैं,
बाप मत देते हैं सुल्टा अच्छा कार्य करो। बाবার শ্রীমত আধারে করব তো সুলটা কাজ হলো, মানে সিধা কাজ হলো। আর যদি রাবণের মনের মতে চলবো, মায়ার মতে, तो उल्टो काज हो। तुम जानते हो हम आत्मा सतो प्रधान थी, बहुत सुखी थी, फिर रावण की मत मिलने से तुम तमो प्रधान बन गए हो। বাবা কালকেই বলছিল না, বাজে সংস্কারগুলো পুষে রাখলে কি হবে। এগুলো আমি তো প্রথমে শতপ্রধান আত্মা ছিলাম, এগুলো আমার মধ্যে ছিল না, এগুলো দাপরের থেকে প্রবেশ করেছে, তাই না? রবিবার দিনের মুরলি মনে আছে না? আর বাবা কি বলল, এবার এই যা সংস্কারগুলো প্রবেশ করে গেছে এদেরকে আর আমার সংস্কার করে আর প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না, এবার এইগুলোকে তাড়াতে হবে। अब फिर बाप मत देते हैं कि एक तो बाप की याद में रहो, अब अपने पर रहम करो, यह मत देते हैं। बाप रहम नहीं करते, बाप तो श्रीमत देते हैं, ऐसे ऐसे करो। अब अपने पर रहम करो, यह मत देते हैं। बाप रहम नहीं करते, बाप तो श्रीमत देते हैं, ऐसे ऐसे करो। अपने ऊपर आपे ही रहम करो। বাবা বলছেন বাবা শ্রীমতে চলবো তো নিজের উপরে রহম করা, দয়া করা হলো। আর যদি বাবার শ্রীমতে চলবো না, রাবণের মত নিয়ে চললাম, তাহলে নিজের উপরে দয়া করছি না, নিজের উপরে কৃপা করছি না। तो अपने को आत्मा समझ और अपने पति पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप राय देते हैं, तुम पावन कैसे बनेंगे? बाप ही पतित को पावन बनाने वाला है, वो श्रीमत देते हैं, তাই না? রবিবার দিনের মুরলিতে বাবা বলল না যে দেবী দেবতাদের যাবার পাসপোর্ট যা চেকিং হবে, প্রথম জিনিস কি চেকিং হবে? পবিত্রতা। তো বাবা এসছে পবিত্র দুনিয়া স্থাপনা করতে। মানুষ আর দেবতাদের দুনিয়ার মধ্যে এটাই তফাৎ, তাই না? बाप ही पतित को पावन बनाने वाला है, वो श्रीमत देते हैं। अगर उनकी मत पर नहीं चलते हैं तो अपने ऊपर बेरहम होते हैं। বাবা বলছেন যদি তুমি পবিত্র হবে না, বাবার শ্রীমতে চলবে না, তার মানে তুমি নিজের উপরে দয়া করছো না, নিজের ভাগ্য খারাপ করছো। बाप श्रीमत देते हैं कि बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, তাই না? সাইড সিনে ফাসলে কি হবে? টাইমটা নষ্ট হবে। यह पाठ पक्का कर लो कि हम आत्मा हैं, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भले करो, फिर भी टाइम निकाल युक्ति रचो, তাই না? সবসময় বুদ্ধিতে রাখো আমি কে আছি, আত্মা আছি, রোল প্লে করছি, দেহ ধারণ করেছি। রোল কমপ্লিট হবে, আমাকে দেহ ছেড়ে চলে যেতে হবে, ঘর বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন ফালতু সাইড সিনগুলোতে বুদ্ধি ফাঁসিয়ে নষ্ট করো না টাইমটা। काम करते आत्मा की बुद्धि बाप तरफ होनी चाहिए। जैसे आशिक माशूक भी काम तो करते हैं ना, दोनों एक दो के ऊपर आशिक होते हैं। यहाँ ऐसे नहीं हैं, तुम भक्ति मार्ग में भी याद करते हो। कई कहते हैं कैसे याद करें, आत्मा का परमात्मा का रूप क्या है जो याद करें, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो गाया जाता है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसे नहीं है। कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच में आत्मा स्टार मिसल है, फिर क्यों कहते हैं कि आत्मा क्या है, उनको देख नहीं सकते, তাই না? বাবা বলছেন না, নিজেকে তুমি দেখতে পারো, আত্মা তো চোখে দেখা যাবে না, না নিজেকে, না নিজের বাবাকে, শিব বাবাকে দেহের চোখে দেখতে পারবে না, আত্মার চোখে দেখতে পাবে, কিন্তু দেহের চোখে, চামড়ার চোখে দেখা যাবে না। वो तो है ही जानने की चीज, তাই না? রমেশ ভাই ছিলেন না মহারথী, উনি যখন দেহ রাখলেন উনি খুব প্র্যাকটিস করতো। এমনি তো উনি সারা পৃথিবীর সমস্ত বাবার সেন্টারের অ্যাকাউন্টস হিসাব দেখতো, টাইম মানে ডায়ালিসিস হচ্ছে তার মধ্যেও বুকে ল্যাপটপ নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে, মানে এক সেকেন্ডও টাইম নষ্ট
উনি করতো না, 1 সেকেন্ডও টাইম নষ্ট করিনি, পুরো সফল করেছে টাইম, তাই না? মৃত্যুর আগে পর্যন্ত উনি মেল অ্যান্সার করেছে শুয়ে শুয়ে, তাই না? মানে অসুখের বেডে পড়েও কাজ করেছে, সে বাবার সেবা করেছে, আর সে ইম্পর্ট্যান্ট সেবাগুলো, তাই না? সে পর্যন্ত মানে কত দেহি অভিমানী স্থিতির উনি প্র্যাকটিস করতো আপনি ভাবুন, তবে সে এত কর্মযোগী হতে পারতো, অসুখের মধ্যেও সে সেবা করে যেত। সে পর্যন্ত যখন দেহ রাখলো তখন ভোগের মেসেজে সন্দেশীর মধ্যে এসে উনি কি বলল, আসল দেহি অভিমানী স্থিতি কি সেটা আমি মৃত্যুর পরে বুঝলাম, তাই না? বলছে যতক্ষণ না দেহ ছেড়ে বেরোবে আত্মা নিজেকে সেই অনুভূতি করতেই পারবে না, তাই না? এই জন্যে বাবা বলে চামড়ার চোখে তো দেখা যাবে না। वो अति सूक्ष्म चीज़ है, फायर फ्लाई से भी महीन है, তাই না? ফায়ার ফ্লাই মানা যুগ্নু, যুগ্নু কি বলে বাংলাতে, জোনাকি পোকা। বাবা বলছেন যে ওই রকম আছে আত্মা। তো জোনাকি পোকা কেমন দেখতে লাগে রাতে, একদম টিম টিম করে জ্বলে, এইটুকু পয়েন্ট। বাবা বলছে ওইটুকু আছে আত্মা, তাহলে কি দেখা যাবে চোখে? শরীর সে कैसे निकल जाती पता भी नहीं पड़ता। তো এইটুকু যুগ্নু শরীর থেকে বেরিয়ে যাবে, কে কি দেখবে? तो बाबा कहते वो अति सूक्ष्म चीज़ है, फायर फ्लाई से भी महीन है, शरीर से कैसे निकल जाती पता भी नहीं पड़ता है। आत्मा है, साक्षात्कार होता है, आत्मा का दीदार हुआ, सो क्या, वो तो स्टार मिसल सूक्ष्म है। बाबा बोलছেন आत्मा হয়তো সাক্ষাৎকার হলো, চোখে দেখে নিলাম জ্যোতিবিন্দু আছে। বাবা বলছেন কি পাবে দেখে, তাই না? মেন তো হচ্ছে সারাদিন আত্মা ফিলিংসে থাকা, সেটাতে তোমার লাভ হবে, তুমি বাজে কাজ থেকে বেঁচে থাকবে, তাই না? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, जैसे आत्मा वैसे परमात्मा भी सोल है। बाबा बोलছেন তুমিও ছোট্ট জোনাকি পোকা আর শিব বাবাও জ্যোতির্ময়, তাই না? परंतु परमात्मा को कहा जाता है सुप्रीम सोल, वो जन्म मरण में नहीं आते। आत्मा और परमात्मा, মানুষ আর ভগবান, অন্তর কি? মানুষ আত্মা পুনর্জন্মে আসবে, আর শিব বাবা পুনর্জন্মে আসবে না, সে পরমধামে বীজ রূপ অবস্থায় চিরকাল সেইভাবে বসে থাকবে। आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाए जब जन्म मरण रहित हो, बाकी मुक्ति धाम में तो सबको पवित्र होकर जाना है। কিন্তু বাবা বলছেন যতই পুনর্জন্ম নিয়ে থাকো, যতই চারিদিকে মাকড়সা জালের মতন জাল ছড়িয়ে থাকো, যখন যাবে কি করতে হবে? সব গুটিয়ে যেতে হবে, সব কিছুর থেকে মোহ বের করে যেতে হবে, তাই না? बाबा बोलचन बाकी मुक्ति धाम में तो सबको पवित्र होकर जाना है, उनमें भी नंबरवार है जिनका हीरो हीरोइन का पार्ट है, তাই না? বাবা বলছেন যাবে তো সবাই মুক্তিধাম, কিন্তু একরকম যাবে না। যারা হিরো হিরোইন পার্টধারী, মুখ্য পার্টধারী, রাজা মহারাজা দেবদেবীর মধ্যেও প্রিন্স প্রিন্সেস রাজা মহারাজা, তারা কেমনভাবে যাবে? একদম পাস উইথ অনার্স। বাবা বলল না, ধর্মরাজও স্যালুট করবে যে তুমি পুরো নষ্ট মহাস্মৃতি লব্ধা, একদম লাস্ট সময় সুখ শান্তির ফিলিংস নিয়ে আত্মার 7টা শক্তির অনুভূতিতে ভরপুর হয় সে আত্মা বেরোবে, তার কোনো কিছু মনে পড়বে না জগতের, সে একরকম। আর কিছু থাকবে যাদের লাস্ট পর্যন্ত মোহ কাটবে না, কিন্তু পরিস্থিতি এমন আসবে যে বৈরাগী হতে বাধ্য হবে, তাই না? আর মন লাস্টের সময় বদলাবে, দিয়ে যাবে, কিন্তু সে হচ্ছে প্রজেক্ট কোয়ালিটি, সময়ে পরিস্থিতি তাকে ঠিক করে দেবে। মানে অনেক বাচ্চা থাকে না, কিছু ফার্স্ট ক্লাস বাচ্চা থাকে আরম্ভ থেকে স্টার্টিং দিন থেকে ভালো পড়াশোনা করে, আর কিছু বাচ্চা থাকে স্টার্টিং দিন থেকে ভালো পড়াশোনা করবে না, কিন্তু শেষের দিকে রাত দিন বসে বসে মেহনত করে অনেকটা রিকভার করে নেবে। এ হচ্ছে প্রজা কোয়ালিটি আত্মা, সব কিছু শেষে করবে। আর
থার্ড ডিভিশনের আত্মা, তাই না? বাবা বলছেন এরা কি করবে, লাস্ট পর্যন্ত ওদের দ্বারা সময় পরিস্থিতি আসলেও তাদের কাছে সে শক্তি তৈরি হবে না যে তারা নিজেকে ঠিক করবে। তাকে ঠিক করার জন্যে ধর্মরাজকে মেহনত করতে হবে, পানিশমেন্ট দিতে হবে, না হলে তাদের মোহ ছাড়বে না, তাই না? তো কোন কোয়ালিটি হতে চাই, কিভাবে যেতে চাই? तो बाबा बोलছেন आत्माएं नंबरवार तो है ना, नाटक में भी कोई बहुत पगार वाले, कोई कम वाले होते हैं। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्माओं में सुप्रीम कहेंगे। भल पवित्र तो सभी बनते हैं, फिर भी नंबरवार पाठ है। बाबा बोलছেন সবাই পবিত্র আত্মা হয়ে যাবে, কিন্তু কিভাবে পবিত্র হবে সে নম্বরবার পাঠ। कोई महाराजा, कोई दासी, कोई प्रजा। তো আমরা কোনটা হব, কিভাবে যাব পবিত্র হয়ে? রাজা মহারাজা আত্মার মতন, না প্রজা আত্মার মতন, নাকি দাস দাসীর আত্মার মতন? কেমন যাব, কি पुरुषार्थ? तुम एक्टर्स हो, जानते हो इतने सब देवताएं नंबरवार हैं। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, ऊंच आत्मा बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ भालो करब तबे तो ऊंचू कुलेर देवता हब। तुमको स्मृति आई है हमने 84 जन्म कैसे लिए, अब बाप के पास जाना है। बाबा भालो करे बुझिए दिएছে তোমার 84 জন্মের হিসাব ক্লিয়ার হয়েছে, এবার তোমাকে বাবার কাছে যাবার ব্যবস্থা নিতে হবে। बच्चों को यह खुशी भी है तो फकुर नशा भी है। सब कहते हैं हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनेंगे। तो लक्ष्य पक्का আছে তো নর থেকে নারায়ণ হব, বিশ্বের মালিক হব, তাই না? শিব বাবা আমার জন্যে নতুন স্বর্গ বানাচ্ছেন, আমি সেখানে দেব শিশু হব, লক্ষ্য পাক্কা আছে তো। फिर तो ऐसा पुरुषार्थ करना पड़े, पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पद पाते हैं। तो শুধু কি দেব শিশু হয়ে জন্মাবো, না রাজ পরিবারে যাব, রাজা মহারাজার আত্মা হোক, নাকি প্রজাতে যাব, নাকি দাস দাসী যাব? बाबा बोलছেন सबको नंबरवार पाठ मिला हुआ है, यह ड्रामा बना बनाया है। अभी बाप तुमको श्रेष्ठ मत देते हैं, कैसे भी करके बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो, তাই না? বাবা বলছেন যাই করো সারাদিন করো, কিন্তু বাবাকে ইয়াদ জরুর করো। বাবাকে ইয়াদ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে, আর বিকর্ম নিজের থেকে বিনাশ করলে রাজা আত্মা হবে, তাই না? বাবা বলছেন तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओ, पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है। तो 63 जन्म धरे সেই শতপ্রধান সোনার প্রতিমা, তার উপরে 63 জন্মের পাপের পরত চড়ানো, লেয়ার চড়ে বসে আছে, তাই না? তো নিজের থেকে সারাতে হবে, নিজের থেকে পরিষ্কার করতে হবে। শুদ্ধি যদি নিজে করে নিজে শতপ্রধান হয়ে যাও তো রাজা বাচ্চা, আর যদি সময়ে তাকে শোধরায় তো প্রজা বাচ্চা, আর যদি সময় পরিস্থিতির ইশারাতেও না শোধরাও, ধর্মরাজ পানিশমেন্ট দিয়ে শোধরায়, যন্ত্রণা দিয়ে, তো দাস দাসী। তো বাবা বলছেন তো কাজ তো সবাইকে বাবা দিয়েছে। শতপ্রধান সোনার প্রতিমা নোংরা হয়ে গেছে, তার উপরে ময়লা বসে গেছে, 63 জন্মের নোংরা পরিষ্কার করতে। तो पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है, उनको कैसे भी करके यहाँ खलास करना है, तब आत्मा पवित्र बनेंगी। तो 63 জন্মের যত বাজে কাজ, যত বাজে সংস্কার সব পরিষ্কার করতে হবে। तमो प्रधान भी तुम आत्मा बनी हो तो सतो प्रधान भी आत्मा को बनना है। बाबा বলছেন কঠিন কিছু না, শতপ্রধান তো আছেই আত্মা ভিতরে, শুধু নোংরা বসে আছে, পরিষ্কার করলেই শতপ্রধান আত্মা তার দৈবী গুণ নিয়ে চলে আসবে, তাই না? মানে আলো আছে ভিতরে, শুধু অন্ধকার সরাতে হবে, তাতেই আলো ফুটে চলে আসবে। इस समय जास्ती इंसॉल्वेंट भारत है, यह खेल ही भारत पर है, बाकी वो तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं, पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बनते हैं, তাই না? যত ধর্মপিতা, যত মহাপুরুষ
দুনিয়ার জন্যে করতে 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 পুনর্জন্ম নিতে নিতে তারাও সব তমপ্রধান, তারাও সব নোংরা হয়ে এই জগতে রয়েছে। स्वर्ग के मालिक तुम बनते हो, जानते हो भारत बहुत ऊंच देश था, अभी कितना गरीब है, गरीब को ही सब मदद देते हैं, हर बात की भीख मांगते रहते हैं। आगे तो बहुत अनाज यहाँ से जाता था, अभी गरीब बने हैं तो फिर रिटर्न सर्विस हो रही है, जो ले गए हैं वो उधार मिल रहा है। श्री कृष्ण और क्रिश्चियन राशि एक है, क्रिश्चियन ने ही भारत को हप किया है, अब फिर ड्रामा अनुसार वो आपस में लड़ते हैं। मक्खन तुम बच्चों को मिल जाता है, ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण के मुख में माखन था, यह तो शास्त्रों में लिख दिया है। তাই না, শ্রীকৃষ্ণের মুখে মাখন দেখানো হয়। মাখন মানে সারা দুনিয়ার সার, সুখের সার কৃষ্ণ পাবে। बाबा बोलचेन सारी दुनिया श्री कृष्ण के हाथ में आती है, सारे विश्व का तुम मालिक बनते हो। तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, तुम्हारे कदम कदम में पदम है। তাই না, বাবা কালপর্ষ মুরলিতে বলল না, তুমি সৌভাগ্যশালী না, হাজার ভাগ্যশালী না, লক্ষ ভাগ্যশালী না, তুমি পদ্মা পদম ভাগ্যশালী। তুমি বাবার শ্রীমতে এইটুকু জ্ঞান ধারণ করছো, এইটুকু যোগ করছো, এইটুকু ধারণা করছো বা এইটুকু সেবা করছো, তার বিনিময়ে তোমার পায়ে কি আসছে? পদম, এক একের পদম গুণা জমা হচ্ছে। बाबा बोलचेन तो सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं था, डिनाइस्टी थी ना। लक्ष्मी नारायणের পায়ে, কৃষ্ণের পায়ে পদ্ম ফুল রাখে, তাই না? কেন রাখে? ওদের যেহেতু ওরা শ্রীমতে চলে পায়ে পায়ে, তো প্রত্যেক পায়ে পদ্ম ফুল। तो डिनाइस्टी थी ना, यथा राजा रानी तथा प्रजा सबके पाँव में पद्म होते हैं, वहाँ तो अनगिनत पैसे होते हैं, पैसे के लिए कोई पाप आदि नहीं करते, अथाह धन होता है। তাই না, বাবা বলছেন শতযুগে এত ধন থাকবে, ওর জন্যে বাবা বলে না হিরে রত্নের এমন খানি থাকবে বালির মতন, তুমি নাও কত বালি নেবে, ওই রকম এত হিরে রত্ন থাকবে। বাবা বলছে কেউ ধনের জন্য পাপ করা দরকার পড়বে না, তাই না? अल्लाह अव्वल दिन का खेल दिखाते हैं ना, अल्लाह जो अव्वल दिन अर्थात जो देवी देवता धर्म स्थापना करते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं, सेकंड में साक्षात्कार हो जाता है, कारून का खजाना दिखाते हैं। तो कोথায় बाबा सोना हीरा रत्नेर खान দিয়ে রেখেছিল, আর সেখানে এইটুকু সোনা মানুষের কাছে এখন থাকে না, তাই না? তাহলে ভাবুন কোথায় থেকে কোথায় নেমে কোন অবস্থায় চলে গেল। আর রত্ন তো কেউ খুঁজেই দেখতেই পায় না, অরিজিনাল তো পাওয়াই যায়, তাই না? তাইলে ভাবুন কেমন হয়ে গেল মানুষ, কি দিয়েছিল ভগবান, পাহাড়ের উঁচুতে রেখেছিল, একদম তলায় এসে সর্বশেষ হয়ে বসে আছে। तो मीरा श्री कृष्ण से साक्षात्कार में डांस करती थी, वो था भक्ति मार्ग, यहाँ भक्ति मार्ग की बात नहीं, तुम तो वैकुंठ में प्रैक्टिकल में जाकर राज्य भाग्य करेंगे, भक्ति मार्ग में सिर्फ साक्षात्कार होता है। बाबा बोलছে मीरा तो ভেবে ভেবে সাক্ষাৎকার করে ডান্স করতো যে শ্রীকৃষ্ণ আছে, আমি তার সঙ্গে রাস করছি, কিন্তু বাবা বলছেন তোমরা তো সাক্ষাতে দেহে ধারণ করে তার সামনে রাস করো, তাহলে ওর ভাগ্য দেখো, তোমার ভাগ্য দেখো। इस समय तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है, जानते हो हम यह बनेंगे, बच्चों को भूल जाता है, इसीलिए बेच दिए जाते हैं, তাই না? বাবা বেচ দেয় কিসের জন্য? লক্ষ্মীনারায়ণ সামনে থাকবে, বুদ্ধিতে থাকবে আমি কি ধারণ করেছি, লক্ষ্মীনারায়ণ, আমাকে এইরকম হতে হবে, তাই না? बच्चों को भूल जाता है, इसीलिए बेच दिए जाते हैं, अभी हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए, यह तो घड़ी घड़ी पक्का कर देना चाहिए। तो আমি লক্ষ্মী নারায়ণের দুনিয়াতে যাচ্ছি, অত খুশি অত নেশাতে থাকি তো
শিব বাবা আমার হাত ধরে রাধা কৃষ্ণের জগতে নিয়ে যাচ্ছে, তো ও তো খুশি, ও তো আনন্দ আছে। তো यह तो घड़ी घड़ी पक्का कर देना चाहिए, परंतु माया अपोजिशन में है तो वो खुशी भी उड़ जाती है। আর মায়া কি করে, সারাক্ষণ বুদ্ধি থেকে ভোলাতে চেষ্টা করে লক্ষ্যকে, সে দুনিয়াকেই ভুলে থাক। এই জন্যে বাবা বলে, বাবাকেও ইয়াদ করো, মনমনা ভব তো মধ্যাজি ভব। সে দুনিয়াকেও ইয়াদ করো যে আমি কোথায় যাচ্ছি, এই দুনিয়াতে আমার রোল এখন শেষের দিকে, আমাকে সব কিছু ছেড়ে বেরোতে হবে, ঘর বাড়ি সম্পত্তি সব ছেড়ে, আমাকে বাল বাচ্চা সব ছেড়ে বেরোতে হবে। আমার আর এখানে রোল বেশি দিন নেই, এবার সব প্যাকিং করতে হবে, তাই না? বাবা তো বলে প্যাকিং করে এবার রেডি হয়ে বসে থাকো, আমি ডাক দেবো আর তুমি সঙ্গে সঙ্গে যেন হাজি বাবা করতে পারো, তাই না? এখানে আর বেশি রোল নেই, তো সেই দুনিয়া যেখানে যাব তার কথা যেন বুদ্ধিতে ঘুরতে থাকে। तो बाप को याद करते रहेंगे तो नशा रहेगा। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर माया भुला देती है तो फिर कुछ न कुछ विक्रम हो जाता है। যেই সে বর্ষা ভুলে যাই, বাবাকে ভুলে যাই, তো মায়া কিছু না কিছু বিকর্ম করিয়ে দেয়। तुम बच्चों को स्मृति आई है, বাবা কালকে বলল না, এখন যদি বিকর্ম, এখন বিনাশ করার সময়, এই সময়ে যদি বিকর্ম করি তো জমা খাতা থেকে মাইনাস মার্কিং হবে। আর কত মাইনাস হবে? 1 গুণা করে থাকলে 100 গুণা মাইনাস মার্কিং। তাহলে জমা করলাম যত, তার থেকে আবার মাইনাস হয়ে গেল। জমা করলাম, বাবা প্রথম গুণা জমা করে দেব, কিন্তু माइनस करलाम 100 गुना माइनस होएगा, ताई ना? तो तुम बच्चों को स्मृति आई है, हमने 84 जन्म लिए और कोई 84 जन्म नहीं लेते, यह भी समझना है। जितना हम याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे और फिर आप समान भी बनाना है, प्रजा बनानी है। चैरिटी बिगिन्स एट होम। बाबा बोलছে রাজা বাচ্চার আরেকটা কাজ থাকবে, নিজেকেও তৈরি করবে, প্রজাও বানাবে, সেবা করতে হবে, তাই না? আজকেও সেবা আছে না, বিকেলে ঘোলাতে পর্চা বিলি আছে না, তো বাবা কাল পরশু বললো না পর্চা কিভাবে বিলি করব, সেবা কিভাবে করব, কালকেই তো বললো ডবল ডবল সেবা যেন একসঙ্গে হোক, তাই না? বাচ্চা সেবার সঙ্গে সঙ্গে সুখ শান্তির ভাইব্রেশনও যেন সে আত্মা পায়, রিয়েলাইজ করে যে আমার কাছে কোনো সাধারণ মানুষ আসেনি, কোনো অ্যাঞ্জেল এসছে, তার ভাইব্রেশনই আলাদা, এইরকম যেন ফিল করুক, তাই না? তবে তার মনে থাকবে যে কি ভালো লাগলো, ও এসেছিল, কি ভালো লাগছিল গো, তাই না? এরকম ফিলিংস যেন ছেড়ে আসে। तो चैरिटी बिगिन्स एट होम। तीर्थों पर भी पहले खुद जाते हैं, फिर मित्र संबंधियों आदि को भी इकट्ठा ले जाते हैं। तो तुम भी प्यार से सबको समझाओ, सब नहीं समझेंगे। बाबा जाने তুমি বোঝাবে, সবাই বাড়ির লোক বুঝবে না। বাবা বলছে চ্যারিটি বিগিনস এট হোম, বাড়ির থেকে শুরু করো, কিন্তু সবাই বুঝবে না, এটাও বাবা বলে দিচ্ছে। एक ही घर में बाप समझेगा तो बच्चा नहीं समझेगा। माँ बाप कितना भी बच्चों को कहेंगे पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, फिर भी मानेंगे नहीं, तंग कर देते हैं। जो यहाँ का सेपलिंग होगा वही फिर आकर समझेंगे, তাই না? কোনো বিপথে চলছে বাচ্চা, মা বাবা বোঝায় ওই পথে যেও না, ওটা ঠিক না, সব বুঝেও না বোঝার মতন সে কাজ করবে যতক্ষণ না কোনো ঘা খেয়ে নেবে, তাই না? तो बाबा बोलचन इस धर्म की स्थापना देखो कैसे होती है, और धर्म वालों की सेपलिंग नहीं लगती, वो तो ऊपर से आते हैं, उनके फॉलोअर्स भी आते रहते हैं, यह तो स्थापना करते हैं और फिर सबको पावन बनाकर ले जाते हैं। अन्य धर्म पितारा आसे ज्ञान शोनाय, ওর জ্ঞান শুনে যে ওর পথে চলে সে সেই ধর্মের আত্মা হয়ে যায়। এবার তার বাচ্চা কাচ্চাগুলো ডাইরেক্ট উপর থেকে আসে, সেই ধর্মের আত্মা হয়, তাই না? তো ওদেরকে নতুন করে ধারণা করতে লাগে না, আত্মাগুলো উপর থেকে আসে, কিন্তু বাবাকে এসে খাটতে হয়,
ধর্মপিতারও অত খাটনি নেই যত বাবাকে খাটতে হয়। কেন? ওর সব বাচ্চাগুলো নোংরা মোংরা হয়ে পড়ে আছে, তাই না? বাবা বলে না, সব ডুবে গেছিল, আমি টিকি ধরে টেনেছি, 99% পাকে ডুবে গেছে। बाबा बोलছেন यह तो स्थापना करते हैं और फिर सबको पावन बना कर ले जाते हैं। तो बाबा सब कादा परिष्कार करते एसेছে, इसीलिए उनको सतगुरु लिबरेटर कहा जाता है। सच्चा गुरु एक ही है। मनुष्य कभी किसी की सदगति नहीं करते, सदगति दाता है ही एक, उनको सतगुरु कहा जाता है, তাই না? লোকেরা বলে না গুরু করিয়ে দাও নাহলে গতি মুক্তি হবে না। আগে ছোটোবেলায় সবাইকে গুরু করিয়ে দিত, নাহলে গতি মুক্তি হবে না। যদি গুরু না করে মরে যায় তাহলে ভূতে প্রেতে হতে হবে, গতি মুক্তি হবে না, এরকম ধারণা ছিল মানুষের, তাই না? কিন্তু এখন বুঝতে পারছি যে গুরু কি সদ্গতি করবে, ও তো নিজেরই সদ্গতি করতে পারবে না, তাই না? भारत को सचखंड भी वो बनाते हैं, रावण झूठ खंड बना देते हैं, बाप के लिए भी झूठ, देवताओं के लिए भी झूठ कह देते हैं, তাই না? বাবা বলছে দেখো রাবণের করামতি দেখো, ভগবানের নামে শিবের নামে কত নোংরা নোংরা কথা চারিদিকে। শিবপুরাণ দেখো তো, সব ওর মধ্যে কাম ক্রোধ লোভ মোহ অহংকার সব, ঈর্ষা দ্বেষ সব পাবে, তাই না? সব দেবী দেবতার শাস্ত্র পুরাণে দেখো তো সব বিকার বিকৃতি সব সব পাবে, তাই না? তো ভগবানকেও নোংরা করে দিল, দেবী দেবতারও গাথাগুলোকে নোংরা করে দিল, তো মানুষ আর শুধরাবে কোন দিক, তাই না? तो बाप के लिए भी झूठ, देवताओं के लिए भी झूठ कह देते हैं। तब बाप कहते हैं हियर नो इविल, इनको कहा जाता है बेश्यालय। तो बाबा बोलছেন ঝুঠতে ভরা শাস্ত্র পুরাণ, তো হিয়ার নো ইভিল, তাই না? দুনিয়া শুধু পতিত, শাস্ত্রগুলোতেও পতিত সব ভরে রেখেছে, দেবী দেবতাগুলোকেও পতিত দেখানো হয়েছে। बाबा बोलছেন सतयुग है शिवालय, मनुष्य समझते थोड़े हैं, वो तो अपनी मत पर ही चलते हैं, कितना लड़ना झगड़ना चलता रहता है, बच्चे माँ को पति स्त्री को मारने में देरी नहीं करते, তাই না? বাবা বলছেন কলিযুগ মানেই কলহ যুগ, শুধু ঝগড়া মারামারি দুঃখ দেবা, তাই না? কেউ মানে না কাউকে, রিলেশনের কোনো দাম নেই, তাই না? যে যাকে শুধু দুঃখ দিয়ে যাচ্ছে, ঝগড়া করে যাচ্ছে, মারামারি করে যাচ্ছে। बाबा बोलছেন एक दो को काटते रहते हैं, बच्चा देखता है बाप के पास बहुत धन है, কত ওয়ান্ডারফুল। ধরো দাপর যুগেও যুদ্ধ হতো তো একটা তীর মারতো কি একটা তলবারিতে কেটে দিত, তাই না? এইটুকু ছিল হিংসা। আর এখন দেখো নিজের কেউ নিজের স্ত্রীকে, কেউ নিজের হাজব্যান্ডকে, কেউ কেউ নিজের বাচ্চাকেও মেরে ফেলছে, তাই না? আবার পিস পিস করে কেটেও দিচ্ছে। মানে কত মানুষের ভিতরে কত হিংসা, কত রাগ, কত ঈর্ষা দ্বেষ থাকলে কেউ কাউকে পিস পিস করে কাটবে বসে, তাই না? মানে শান্তি নেই তার। কেউ আবার ভাজা করে খাচ্ছে, ভাবো, মানে অদ্ভুত। মানে সত্যি দাপর যুগেও এত হিংসা মানুষ হয়তো করিনি, তাই না? সে তো দাপর যুগে অপশন ছিল, রাজাগুলো আগে দূত পাঠাবে, বলবে তুমি আমার শরণে আসবে নাকি যুদ্ধ করবে, তারপরে এটাও বলবে যে রাজা শুধু একলা যুদ্ধ করবে না, সেনা সেনার সঙ্গে যুদ্ধ করবে, তাই না? অনেকগুলো কন্ডিশনের পরে যুদ্ধ হতো, মানে ফুল প্রিপারেশন যে যুদ্ধ করতে যাও। আর এখন তো কে কখন কার পিছন দিকে কোথায় ষড়যন্ত্র করে কে কাকে কিভাবে মারবে সে মানুষটা কিছু জানবেই না, তাই না? তাহলে ভাবো কেমন হয়ে গেল দুনিয়া, कैसी गंदी दुनिया है। अभी तुम क्या बन रहे हो, यह तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। तुम तो सिर्फ कहते थे हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, ऐसे थोड़े कहते थे कि विश्व का मालिक बनाओ, তাই না? শিব বাবা বলছে তুমি আমাকে ভক্তি মার্গে পুজো করতে ডাকতে যে আমাকে দুঃখ থেকে মুক্তি করো, কিন্তু সুখের দুনিয়া, সতযুগের দুনিয়ার মালিক বানাও এটা তুমি বলতে না, এটা আমি নিজের থেকে তোমাকে দিচ্ছি, তাই না? तो गॉड फादर तो हेबिन स्थापन करते हैं, तो हम हेबिन में क्यों नहीं हैं?
फिर रावण तुमको नरकवासी बनाते हैं। कल्प की आयु लाखों बरस कह देने से भूल गए हैं। बाप कहते हैं तुम हेबिन के मालिक थे, अब फिर चक्र लगाए हेल के मालिक बने हो। अभी फिर बाप तुमको हेबिन का मालिक बनाते हैं। कहते हैं मीठी आत्माएं, बच्चों बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। তাই না? বাবা তো চোখে দেখেছে না আমরা শতযুগে কেমন মিঠি আত্মা ছিলাম। তো বাবা মনে করিয়ে দিচ্ছে, হে মিঠি আত্মাও, হে মিঠে बच्चे, এবার নিজেকে শত প্রধান বানাও। তুমি খুব মিষ্টি আত্মা ছিলে, এখন নোংরা হয়ে গেছো। तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा। তাই না? বাবা বলছে কত 5000 বছর লাগলো তোমাকে নোংরা হতে। बल्कि सारा ही कल्प कहें, क्योंकि कला तो कम होती जाती है। इस समय कोई कला नहीं। कहते हैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। তাই না? বাবা বলছে কোন কলা গুণ বিশেষতা তোমার মধ্যে ছিল না, সব ছিল, কত মিষ্টি ছিলে। আর এখন গুণ একদম कला विशेषता जीरो हो गए। यहाँ फिर निर्गुण बालक की संस्था भी है। बालकों में कोई गुण नहीं, नहीं तो बालक को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। उनको विकारों का भी पता नहीं। महात्माओं को तो विकारों का पता रहता है, तो अक्षर भी कितने रंग बोलते हैं। माया बिल्कुल अनराइटियस बना देती है। गीता पढ़ते भी हैं, कहते भी हैं भगवानों बाज, काम महाशत्रु है, यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। फिर भी पवित्र बनने में कितने विघ्न डालते हैं। তাই না? খুব বড় পেপার, সবাইকেই দিতে হবে পবিত্রতার পেপার। পরীক্ষা না দিয়ে তো কেউ যাবেই না। बच्चा शादी नहीं करता तो कितना बिगड़ते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। जो फूल बनने का नहीं होगा, कितना भी समझाओ कभी नहीं मानेगा। তাই না? যার ভাগ্যে ফুল দেবতা হবার থাকবে না, সে বাবার কথা মানতেও পারবে না, শ্রীমতে চলতেও পারবে না। कहाँ बच्चे कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे, तो माँ बाप कितने अत्याचार करते हैं। बाप कहते हैं जब ज्ञान यज्ञ रचता हूँ तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं देते। तुम सिर्फ बाप की मत पर याद कर पवित्र बनते हो और कोई तकलीफ नहीं है। बाबा बोलছেন আর কোনো কষ্ট আমি দিচ্ছি না, শুধু তোমাকে পবিত্র হতে হবে। তাই না? सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा बोलছেন আর पवित्र होবার उपाय की, নিজেকে आत्मा मने करो, बाबा के याद करो। जैसे तुम आत्माएं इस शरीर में अवतरित हो, वैसे बाप भी अवतरित है। फिर कच्छ अवतार, मच्छ अवतार कैसे हो सकते। তাই না? সব বলে না কচ্ছ মচ্ছ বড়াও, সে কী কী সব কত রকম গল্প, সে কী কী হয়ে এসেছে। বাবা বলে কি করে সম্ভব, কি করে বলে আমার নামে এইসব কথা। তাই না? तो बाबा बोलছেন कितनी गाली देते हैं। कहते हैं कंकड़ कंकड़ में भगवान है। सब কিছুর মধ্যে ভগবান। পাথর ধুলো মাটি বাড়ি থেকে নোংরা ডস্টবিনে করে বাইরে ফেলে দিচ্ছি, তার মধ্যেও ভগবান। कन कन में भगवान। बाबा बोलছে बाप कहते हैं मेरी और देवताओं की ग्लानि करते हैं, मुझे आना पड़ता है। आकर तुम बच्चों को फिर से वर्षा देता हूँ, मैं वर्षा देता हूँ, रावण श्राप देता है, यह खेल है। তাই না? ওই জন্যে ভারতে ফেমাস সাপার সিঁড়ি লুডো খেলা। বাবার আশীর্বাদ পেয়ে যাই, বাবার হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যায়। আর রাবণ সে তো সাপ আছে, গিলে খেয়ে নেবে, স্থিতি ডাউন করে দেবে। আর 99-এ একদম ঠিক পার লাগাবো, ওই সময় সবচেয়ে বড় সাপটা আসবে আর গিলে খেয়ে একদম 2, 3, 4 ওখানে বসিয়ে দেবে। মানে পাহাড় থেকে নিচুতে পড়লো, একেবারে স্থিতি চকনাচুর। তাই না? কিন্তু বাবার বাচ্চা না, হার তো মানবে না, আবার উঠবে, আবার যাবে, আবার সাপে গিলে খাবে, আবার উঠবে, আবার যাবে, আবার সাপে গিলে খাবে। কখনো তো সাপকে পার করবই।
তাই না? তো বাবা বলছেন ইহ খেল হ্যাঁ, এই খেলা চলবে। মায়া রাবণও খেলা করবে আর বাবাও হাত ধরে সিঁড়িতে তুলবে, তাই না? খেলা চলবে, এক না একদিন তো রাবণের সাপকে পার করে বাচ্চা তো 100-এ যাবে, তাই না? जो श्रीमत पर नहीं चलते तो समझा जाता है इनकी तकदीर इतनी ऊंच नहीं है। এবার যে খেলা মাঝেতে ছেড়ে দেবে তো বাবা বুঝে যাবে, এর বিজয়ী হবার ফিলিংস বাবার কপালে নেই। तकदीर वाले सवेरे सवेरे उठ कर याद करेंगे, बाबा से बातें करेंगे। और भाग्यवान आत्मा कारा যারা অমৃত বেলা পাওয়ারফুল বাবার থেকে শক্তি নিয়ে নেবে, বরদান নিয়ে নেবে। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकरम विनाश हो। ব্রাহ্মণ বাচ্চা অমৃত বেলা উঠলো না মানে ঝোলি খালি, কিছুই পেল না, তাই না? সবাই নিয়ে নিল, লাস্টে গেল কি পাবে? तो खुशी का पारा भी चढ़ेगा। जो पास विथ ऑनर होते हैं वही राजाई के लायक बन सकते हैं। तो के राजा হবে? যে পাস উইথ অনার হবে, যাকে ধর্মরাজ স্যালুট করবে, আমি তোমাকে কি পানিশমেন্ট দেব, তুমি তো তৈরি হয়েই বসে আছো, তাই না? सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण नहीं राज्य करते हैं, डिनाइस्टी है। अब बाप कहते हैं तुम कितना स्वच्छ बुद्धि बनते हो, इसको कहा जाता है सत्संग। तो बाबार सत्संगे एसे बाबार कथा सुनते 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 एक दिन तो स्वच्छ आत्मा হয়েই যাব, শুধু শুনতে শুনতে, কোনো কষ্ট নেই। सत्संग एक ही होता है जो बाप सच्ची सच्ची नॉलेज दे सचखंड का मालिक बनाते हैं। कल्प के संगम पर ही सत्य का संग मिलता है, स्वर्ग में कोई भी प्रकार का सत्संग होता नहीं। अभी तुम हो रूहानी सेल्वेशन आर्मी, তাই না? কি নাম দিল বাবা? রুহানি সেলভেশন আর্মি। মানে রুহানি মানে আত্মাদেরকে, সেলভেশন মানে উদ্ধারকর্তা, आर्मी माना सेना। तो आत्मादेर उद्धार करने वाला सेना। तुम विश्व का बेड़ा पार करते हो, तुमको सल्वेज करने वाला, श्रीमत देने वाला बाप है। तुम्हारी महिमा बहुत भारी है, बाप की महिमा, भारत की महिमा अपरम अपार है। तुम बच्चों की भी महिमा अपरम अपार है। तुम ब्रह्मांड के भी और विश्व के भी मालिक बनते हो। मैं तो श्री ब्रह्मांड का मालिक हूँ, पूजा भी तुम्हारी डबल होती है। मैं तो देवता नहीं बनता हूँ जो डबल पूजा हो। तो কিভাবে ডবল পুজো হয়? এক শিব মন্দিরে শালিগ্রাম আত্মা রূপে পুজো হয়, তারপরে আবার দেবী দেবতা রূপে পুজো হয়, তাই না? ওই জন্যে দেখো যে কোনো পুজো বিধিতে 3টে জিনিস লাগে। প্রথম তো ঘট বানাবে, ঘটটা রাখবে, উপরে নারকেল রাখবে। নারকেলে কি থাকে? ভিতরে আসল জিনিস, মানে কার প্রতীক? ভিতরে আত্মা, বাইরে কঠোর, তাই না? ঘট হচ্ছে শরীরের প্রতীক, তাই না? তার কাছে আবার একটা গৌরী রাখবে, ছোট্ট শিলা, ছোট্ট পাথর রাখবে, তাই না? সে না রাখলে পুজো হবে না, তাই না? সে হচ্ছে আত্মা রূপে পুজো, আত্মার প্রতীক রূপে পুজো, তাই না? তো ভাবো অ্যাকুরেট। তারপরে যজ্ঞ আগুন ধরাবে, মানে কলস বলে মনে করলাম, আত্মা আলাদা শরীর আলাদা মনে করলাম, তারপরে আবার আত্মা ফিলিংসে আসলাম, তারপরে আগুন জ্বালালাম, যজ্ঞ করলাম, মানে বাবার থেকে লাইট মাইটের আগুন জ্বালালাম, সেটাতে আহুতি পড়লো অশুভের, তবে পুজো কমপ্লিট হলো, তাই না? তো কত অ্যাকুরেট यादगार মানায়, তাই না? मैं तो देवता नहीं बनता हूँ जो डबल पूजा हो। तो बाबा বলছে তোমাদের শালিগ্রাম রূপেও পুজো, আবার বলে না নারায়ণ শিলা না হলে পুজো হয় না, তো শালিগ্রাম মতন, তো শালিগ্রাম মতনও পুজো হবে, আবার তোমার দেবী দেবতা মতনও পুজো হবে। तो तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं और खुशी में आकर पुरुषार्थ करते हैं। पढ़ाई में फर्क कितना है? सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, वहाँ वजीर होते नहीं। लक्ष्मी नारायण जिसको भगवान भगवती कहते हैं वो फिर वजीर की राय लेंगे क्या? তাই না? দেখানো হয় না যে কৃষ্ণের বাবা ছিল নন্দ রাজা, ওর কাছে কোনো সেনা ছিল না, কোনো সেনাপতি মন্ত্রী ছিল না,
তো সত্যযুগের রাজা মহারাজার কাছে সেনা মন্ত্রী সেনাপতি এগুলো দরকার পড়বে না। जब पतित राजाएं बनते हैं तब फिर वजीर आदि रखते हैं। अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। আছে পুরনো দুনিয়া থেকে বৈরাগ্য নাও, আরও ভাল লাগছে, অনেক কিছু পাওয়া বাকি তো, তাই না? পুরনো দুনিয়া থেকে কত কিছু পাওয়া বাকি, তাই তো? নাকি বৈরাগ্য এসে গেছে যে কিছু পাবার নেই, যা হওয়া হয়ে গেছে, তাই? बाबा बोलचन ज्ञान भक्ति वैराग्य ज्ञान सिर्फ रूहानी बाप सिखलाते हैं और कोई सिखला न सके। बाप ही पतित पावन सर्व का सदगति दाता है, তাই না? একমাত্র বাবার সৎসঙ্গে, তাই না, আসলে সদ্গতি হয়েই যাবে। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते बनेंगे फरिश्ते चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एक नंबर, बाप की याद के साथ साथ बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की सेवा भी करनी है। आप समान बनाने की सेवा भी करनी है। तो बाबा बोलছেন আজকে সেবাও করতে হবে, তো সব পর্চা বিলিতে যেতে হবে না বিকেলে। चैरिटी बिगिन्स एट होम। चैरिटी बिगिन्स एट होम। सबको प्यार से समझाना है। কিভাবে বোঝাতে হবে? খুব ভালোবেসে ভাইব্রেশন দিয়ে বোঝাতে হবে। दूसरा, इस पुरानी दुनिया से बेहद का बैरागी बनना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का बैरागी बनना है। Hear no evil, see no evil. Hear no evil, see no evil. उस बेहद बाप के बच्चे हैं, उस बेहद बाप के बच्चे हैं। वो हमें कारून का खजाना देते हैं। वो हमें कारून का खजाना देते हैं। इसी खुशी में रहना है, इसी खुशी में रहना है। বাবা বলছেন প্রচুর খাজানা সম্পত্তি দেবে বলে বাবা আমাদেরকে তৈরি করছেন, এই খুশিতে থাকতে হবে। वरदान, हर संकल्प बोल और कर्म को, हर संकल्प बोल और कर्म को फलदायक बनाने वाले, फलदायक बनाने वाले रूहानी प्रभावशाली भव, रूहानी प्रभावशाली भव। जब भी किसी के संपर्क में आते हो, जब भी किसी के संपर्क में आते हो तो उनके प्रति मन की भावना, तो उनके प्रति मन की भावना स्नेह सहयोग और कल्याण की, स्नेह सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली हो। तो उनके प्रति मन की भावना स्नेह सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली हो। तो जे आमार काछे आसबे সে কী অনুভব করুক যে এদের মনে কত শুভ ভাবনা, কত স্নেহ, কত সহযোগী ভাবনা, কত কল্যাণকারী ভাবনা করে। এরকম আমাদের কাছে আসলে কেউ ফিল করে না উল্টোটা করে? অসহযোগ আন্দোলন, অশুভ ভাবনা, কি অনুভব করে? বাবা বলছেন हर बोल किसी को हिम्मत उल्लास देने के,
हर बोल किसी को हिम्मत उल्लास देने के प्रभावशाली हों। प्रत्येकटा कथा भाषा जेन अन्येर मध्य हिम्मत भरे देय, उल्लास माने खुशी भरे देय। आमादेर कथा शुने जेन मानुषेर आत्मविश्वास बेड़े जाए, शक्ति बेड़े जाए, खुशी बेड़े जाए, ताई ना। साधारण बातचीत में समय न चला जाए। कोनो मन उदास हो जाबे, हताश हो जाबे, एरकम कोनो निंदा आलोचनाते जेन व्यर्थ न समय चले जाए। ऐसे ही हर कर्म फलदायक हो, ওই রকম প্রত্যেকটা কর্ম যেন ফল দেনে वाला हो। ऐसे ही हर कर्म फलदायक हो, चाहे स्व के प्रति चाहे दूसरों के प्रति। माने जा किछु करछि या तो निजेके सुख दिक या तो आर काउके सुख दिक, किंतु सुख देने वाला कर्म। आपस में भी हर रूप में प्रभावशाली बनो। आपस में भी हर रूप में प्रभावशाली बनो। सेवा में रूहानी प्रभावशाली बनो। सेवा में रूहानी प्रभावशाली बनो। तो बाबा बोलছেন प्रभावशाली व्यक्तित्व जेन थाके, माना जेखाने दाड़ाबो आमार चारिपाशेर वाइब्रेशन जेन एक आलादाई फिलिंग्स देबे, ताई ना। जे सत्यि कोनो साधारण मानुष एरा ना, एदेर मध्य किछु एमन आछे जे आमाके आकर्षण करছে, एरकम असाधारण रूहानियतेर वाला वाइब्रेशन, ताई ना। तो कि करे होबे, बाবার থেকে নিয়ে দেব তবে তো হবে, ताई ना। तो सेवा में रूहानी प्रभावशाली बनो, तब बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन सकेंगे। तब बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन सकेंगे, ताई ना। যত রুহানিয়তের ব্যক্তিত্ব প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব বাড়বে অত বাবার প্রত্যক্ষতার নিমিত্ত হতে পারব। স্লোগান, ऐसी शुभ चिंतक मनी बनो। ऐसी शुभ चिंतक मनी बनो जो आपकी किरणें विश्व को रोशन करती रहें। जो आपकी किरणें विश्व को रोशन करती रहें। तो आज के की मनी हबो, की मनी हबो, शुभ चिंतक मनी। तो आमार थेके सब दिके शुभ चिंतार वाइब्रेशन बेरोबे, एरकम मनी हबो। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। समय प्रमाण शीतलता की शक्ति द्वारा हर परिस्थिति में अपने संकल्पों की गति को, बोल को शीतल और धैर्यवत बनाओ। तो कि बोल्लो बाबा, जाई परिस्थिति आसुक निजेर संकल्प माने मनेर संकल्प और वचन बोल केमन करते हबे, शीतल और धैर्यवत। मने थाकबे तो, मने थाकबे तो। तो केमन थाकते हबे सारा दिन, संकल्प और बोल शीतल और धैर्यवत। यदि संकल्प की स्पीड फास्ट होगी तो बहुत समय व्यर्थ जाएगा, कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसीलिए शीतलता की शक्ति धारण कर लो तो व्यर्थ से बच जाएंगे। यह क्यों, क्या, ऐसा नहीं, वैसा, इस व्यर्थ की फास्ट गति से छूट जाएंगे। तो व्यर्थ संकल्प चलले फास्ट चले। ওই জন্যে বাবা বলছেন একটু ধীরে ধীরে আরামে ভাবো আর আরামে ভেবে চিনতে কথা বলো, তাই না। একদম ফাস্ট গতিতে যেতে হবে না, ফাস্ট গতিতে গেলে কিছু না কিছু ভুল হবে। এই জন্যে একটু স্লো অ্যান্ড স্টিডি, তাই না, ধৈর্যবোধ, তাহলে ঠিক সাকসেসে পৌঁছে যাও। আচ্ছা, ওম শান্তি।